Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Sarasif Ali, and today in this video we have a topic that is dignity of work. Before this, in matter class we have covered the voice of God and the voice caliph. This is lecture number 3. अगर के वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो उनकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर को सम अप करके डिस्कस करेंगे और एट द एंड पे पीडीएफ नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो में जितनी भी एक्सप्लेनेशन होगी, जितनी चीज़ें आपको प्रोवाइडेड होंगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस चैप्टर को देखें हम, यहाँ पे हमें 3 कैरेक्टर मिलते हैं। नंबर 1 अख्तर, नंबर 2 मिस्टर इनायत, नंबर 3 रुखसाना। और इस चैप्टर की स्टोरी डायलॉग फॉर्म में है। स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर हम देखते हैं कि अख्तर घर लेट आते हैं। ही वॉज लुकिंग क्रॉस एंड अनटाइडी। वन डे अख्तर केम लेट फ्रॉम द स्कूल एंड ही वॉज इन एंग्री मूड। एक दिन अख्तर स्कूल से घर लेट आते हैं और गुस्से के मूड में होते हैं। When mother inquired of him, he did not answer. उनकी अम्मी जब उनसे पूछती हैं तो वो जवाब नहीं देते। At the lunch time, his uncle Mr. Inayat came to visit them. लंच टाइम में मिस्टर इनायत उनके घर विजिट करने आते हैं। At the inquiry of his uncle, he explained that social work week was being observed in his school and his teacher asked him to do inferior work. उनके अंकल उनसे पूछते हैं, इंक्वायर करते हैं, तो वो जवाब देते हैं या बताते हैं, आज हमारे स्कूल में सोशल वर्क हुआ और टीचर ने मुझसे एक इंफीरियर वर्क, कमतर वर्क करने को कहा। मिस्टर इनायत आस्क्ड हिम वेदर देयर टीचर डिड एनी वर्क। मिस्टर इनायत उनसे पूछते हैं कि क्या आपके टीचर ने भी कोई काम किया। ही टोल्ड हिम दैट हिज टीचर स्वेप्ट द क्लासरूम एंड हेडमास्टर क्लीन द बाथरूम। वो उन्हें बताते हैं कि उनकी क्लास टीचर ने क्लासरूम साफ की और हेडमास्टर ने बाथरूम साफ किया। Mr. Inayat told him that when his teacher had not felt insulted by doing inferior work, he should not have any cause of grumbling. मिस्टर इनायत उन्हें बताते हैं कि जब आपके टीचर ने छोटा काम या इन्फीरियर काम करते वक्त कोई इंसल्ट फील नहीं की, महसूस नहीं की, आपको भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। Then he gave the example of Holy Prophet peace be upon him, who felt pride in doing work with his own blessed hands. उसके बाद उन्होंने आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी कि वो अपने रहमत भरे हाथों से कोई भी काम करते वक्त फख्र महसूस करते थे। He further told him that his companion were also liked him and followed him. और वो मजीद कहते हैं कि उनके साथी उन्हें पसंद करते थे और उन्हें फॉलो भी करते थे। Further discussion, he said, हज़रत अबू बकर worked for widows and old neighbors. मजीद कहते हैं कि जी हज़रत अबू बकर ने बेवाओं और अपने पड़ोसियों के लिए काम किया। हज़रत उमर एंड हज़रत अली डिड लेबर वर्क। हज़रत उमर और हज़रत अली ने मजदूरी का काम किया। हज़रत फातिमा डिड हाउस होल्ड वर्क विद हर ओन हैंड्स। हज़रत फातिमा ने अपने घर के काम अपने ही हाथों से किए। कैलिफ उमर बिन अब्दुल अजीज रिफ्यूज टू हायर अ सर्वेंट टू हेल्प हिज वाइफ। कैलिफ उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी बीवी की मदद करने के लिए भी कोई सर्वेंट हायर नहीं किया। सुल्तान नसरुद्दीन अर्नड हिज लिविंग बाय मेकिंग केप्स। सुल्तान नसरुद्दीन केप्स बनाकर अर्निंग करते थे, कमाते थे और गुजर सफर करते थे। एंड इंपीरियर औरंगजेब बाय ट्रांसक्राइबिंग होली कुरान। और इंपीरियर औरंगजेब कुरान के अल्फाज नकल करके गुजारा करते थे। Even though he was imperior. Their uncle also told them that in China and America people do not feel shame in doing inferior work. उनके चचा मजीद उनको बताते हैं कि चाइना और अमेरिका के लोग छोटे मोटे काम करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। Even high officials do so. अलबत्ता के बड़े अफसरान, सरकारी मुलाजमीन या बड़े लोग भी यही करते हैं। After hearing such things, Akhtar also realized his mistake and promised that he would not feel shame in doing work with his own hands in the future. जब अख्तर ये सब सुनता है तो उसको एहसास होता है अपनी गलती का और वो वादा करता है कि वो कभी भी फ्यूचर में ऐसे काम करने में शर्म महसूस नहीं करेगा। ये तो होगी इसकी शॉर्ट समरी। अब हम इस टेक्स्ट से लेसन क्या सीख रहे हैं, इन शॉर्ट हम डिस्कस करते हैं और मज़ीद मैं आपको पीडीएफ भी बता देता हूँ कि इस चैप्टर के कंप्लीट पीडीएफ नोट्स विद एक्सरसाइजेस डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ। द फर्स्ट थिंग वी हैव लर्न फ्रॉम दिस लेसन दैट नो वर्क इज मेनियल और लो एज लॉन्ग एज इट इज़ ऑनेस्ट। पहला सबक क्या सीखते हैं, कोई भी काम छोटा नहीं होता। इसका मतलब कि कोई भी काम हो वो छोटा नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कि कोई रास्ते में पत्थर पड़ा है तो उठा के साइड करके फेंक दीजिए, इन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सवाब होता है।
یا پھر جو ہے آپ نے پارک میں کچھ ٹریش دیکھا تو وہ آپ نے ڈسٹ بن کیا. سمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا. ایون اے اسمال ورک ڈن آنیسٹلی از ورتھی آف رسپیکٹ. کوئی بھی چھوٹا کام اگر کہ آپ ایمانداری سے کرتے ہیں تو عزت افزائی ہوتی ہے اس میں. حالانکہ اس میں کوئی انسلٹ نہیں ہوتی، عزت افزائی ہوتی ہے. وہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ادھر ہی از فیلنگ ڈسرسپیکٹ اور رسپیکٹ. آل ورکرز شوڈ بی ریسپیکٹڈ وداؤٹ ڈسکریمنیشن. یہ بڑا ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے. ڈسکریمنیشن ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے. تو یہ جو ہے جتنے بھی طبقے ہیں اس میں ڈسکریمنیشن نہ ہو، انہیں رسپیکٹ دی جائے. آفیسر اور گارڈ میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ہی انسان ہیں. ہم آفیسر کو زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں اور گارڈ کو کم رسپیکٹ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے ہماری سوسائٹی میں. پیپل ڈوئنگ آل کائنڈ آف جابس آر ریسپیکٹڈ اینڈ ٹریٹڈ ایکولی اینڈ نو پرسن آر کنسیڈرڈ سپیریئر اور انفیریئر جسٹ بیکاز آف دیئر جاب. یہ بھی ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے لیکن نہیں ہونا چاہیے. جتنے بھی طبقے کے لوگ ہیں، جتنے بھی جابس ہیں، ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے اور ان کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، کسی کو ہم سپیریئر یا انفیریئر جو ہے نہ کہیں. ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے. اگر کہ کوئی جو ہے جس کا عہدہ زیادہ ہے، بڑا ہے، تو ہم اسے سپیریئر سمجھتے ہیں، اس کی عزت زیادہ کرتے ہیں. اگر جس کا عہدہ چھوٹا ہے، فروٹ بیچنے والا ہے، ٹھیلے لگانے والا ہے، تو اس کو انفیریئر سمجھتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی کو کسی کی جاب سے ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے. یہ ہماری سوسائٹی میں بہت ہے اور نہیں ہونا چاہیے. نیور فیل ashamed آف ڈوئنگ اینی ورک. کوئی بھی کام کریں تو اس میں شرم محسوس نہ کریں. ہاں، لیکن وہ رائٹ ہو اور آنیسٹ ہو. اسلام teaches us to do our own work and not to take any work lightly. اسلام کی ٹیچنگز بھی تو یہی ہے نا کہ ہمیں اپنا کام خود کرنا چاہیے اور کسی بھی کام کو ہلکا یا چھوٹا نہ سمجھیں. It is also essential for the development of our country. یہ ہماری ملک کی ترقی کے لیے اہم ہے. I hope so you will like the explanation. یہ چیپٹر اولڈ بک میں بھی تھا اور نیو بک میں بھی ہے. جتنی امپورٹنٹ چیزیں تھیں ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے وہ ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. کوشش یہ کی کہ شارٹ کر کے سمجھاؤں کیونکہ چیپٹر ہے اس میں کچھ زیادہ خاص چیزیں نہیں تھی. ایکسپلینیشن تو کر سکتے تھے ہم اس کی پوری، لیکن جو امپورٹنٹ چیزیں وہ ڈسکس کر لی ہیں الحمدللہ. سیکنڈلی جو پلس پوائنٹ ہے وہ PDF نوٹس ہیں جو کہ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. مزید چینل کو شیئر، سبسکرائب، لائک ضرور کر دیجئے جیسا کہ ہر آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.